अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। Allah kaže, zaista vam je u poslaniku lijep primjer. U svijetu kada mi okolo sebe gledamo ili kada mi gledamo u svijetu, nalazi se da postoji nekoliko vrsta ljudi. Neki ljudi su uspješni u svom životu, neki ljudi živi kao obični ljudi, neki ljudi su gubitak. I Allah nas stvorio i onda On nama pokazao kako može da vi živite jedan uspješan život. On nama pokazao ako vi želite da imate miran život, ako vi želite da nemate problem u svijetu, onda vidite, ja sam poslao jedan primjer za vas i ako vi sada njega pratite, ako vi sada njega slijedite, ako vi sada njega slušate, onda vaš život će biti isto kao život od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda naš gospodar koji je nas stvorio, on bolje zna za nas kako treba da mi živimo, šta treba da radimo, kako treba da ponašamo. Naš gospodar, on nas stvorio, on nama to sve pokazao. I onda možda neko kaže, mene je teško da ja znam kako treba da obožavamo Boga, kako treba da pazimo čovječanstvo. Onda Allah rekao, dobro, ako tebe je težak, onda vidi, ja sam poslao jedna sluga, Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. On je primjer za vas. I ako sada njega slijedite, vi ćete dobiti ovo uspješan život. I sada, kada mi vidimo život od časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nalazimo se, on je bio rođen na tom stanju, njegov otac preselio prije njegov rođenje. Znači, bio siročad. Kada njegova majka rodila, već bio siročad. I sada mislite za sebe. Naprimjer, mi imamo roditelji, naši roditelji brinu za nas, oni ispuni sve naše potrebe, ali poslanik, kada se bio rođen, nije imao otac. I kada imao samo 6 godine, preselila njegova majka, onda dedo uzio njegovu odgovornost i kada je poslanik ispunio 8 godine, dedo isto preselio. I onda čičko uzio njega odgovornost, ali kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio poslanstvo i kada on već počeo da ima razni problemi, njegov čičko isto je preselio. Znači, nije imao neki podrške. Ali kada je dobio poruka od Boga, kao danas djece su učili ovo Ikra bismi rabbika allazi khalaq, ovo prvi ajet. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio odgovornost od Boga da ti sada treba da pozove svijet prema meni, prema Boga. Šta se dešava tamo tada? Ljudi su smijevali, ovi velikani, poglavari, kada oni su čuli, oni su uzeli kao šala u početak. Pošto u početak, samo njegova supruga vjerovala
jedan prijatelji, iskren prijatelji Hazreti Abu Bakr radhiyallahu on prihvatio, jedan rođak Hazreti Ali on prihvatio i jedan sluga Hazret Zaid koji je živio kod poslanika on prihvatio. Znači jedna šaka ljudi su prihvatili, a cijeli grad odbijao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio svoje poruka dalje. I ovi ljudi kada idu negdje, svi su šalili, ovi velikani, i poslije prvo oni su uzeli kao šala, oni su mislili ovo je neki stvar koja brzo će prođe. Ali kada oni su vidjeli da je ovo ozbiljno počeo da se širi, onda su počeli da stoji protiv njega. Počeli su da tuči, počeli su da pravi probleme, lično za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ostalima. Ali on nastavio svoje ovo poruka i vi vidite koliko on bio hrabar. Nije imao nikakva sredstava, nije imao neki ljudi, nije imao neka bogatstva, ali on držio ovo riječi što je on primio od Boga. I poslije 10 godine u poslanstvu, ovi cijeli grad, oni su pravili kao bojkot. I oni su stirali svi muslimani van grada. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada gledao da nema mir u svom gradu sa Božjom naredbom, svi muslimani su napustili Mekka i otišli su u Medinu. A samo zbog religija. Inače, oni su ponudili prije toga. Oni su mislili i Muhammed ovo radi zbog svoje interese. I kakvo interes može da čovjek ima? Na primjer, čovjek ima interes za 3 stvari. Da ima bogatstvo, da postane kao vođa i da uživa sa ženama. To su 3 stvari koje većina ljudi voli. Onda oni su otišli kod poslanik kao jedna delegacija i ponudili su: o Muhammed, mi više ne trpimo što ti pričaš protiv naš bogovi. Hajde sada pravimo neki sporazum. Ako želiš bogatstvo, mi bi skupili bogatstvo od cijeli Arab i tebe ponudili. Ako želiš da postaneš naš kralj, mi bi priznali tebe kao naš kralj. Ako ti želiš da imaš lijepe žene, onda od cijeli Arab, bilo koja djevojka ili žena ti želiš, mi bi tebe poklonili. Na uzvrat da nemoj više zoveš prema Boga. Vidite, ako sebe stavite, na primjer, ako neko nama ponudi od ovo 3 stvari, da kažeš neki laž, dobit ćeš toliko pare, govoriš ovo laž, da tebe pravimo svoje ovo kao gazda, ali da tebe poklonimo neke djevojke, da uživaš, samo da ti lažeš. Onda treba da razmislimo u tome, da li bi mi držili iskrenost, ali zbog ovo neki privremeni korist, mi bi odrekli istinu. I to je taj stvar što nama uputi. Koliko puta dnevno mi lažimo za neke sitne stvari, obećamo, ne ispunimo. I kada nešto pričamo laž i znamo da je ovo laž i smatramo sebe kao vjernik i smatramo kao sledbenik od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I na druge strane, kako je on ponašao, on nama pokazao. Kada oni su ponudili ovo sve stvari, znate šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio? On rekao: šta vi mene ponudite?
Ovo stvari su, oni su imali u svoj moć, ovi Arapi, da ponudi ovo stvari. I poslanik kaže, ako stavite sunce na moje desne ruke i mjesec na lijeve ruke, ja neću napustiti ovo put, ovo posao i nastavit ću dok smrt mene ne sretne. Vidite koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio hrabar i koliko imao povjerenja na Boga i odbijao sve ovi njihove ponude. Ali poslije, kada je on vidio da mi ovdje slobodno ne možemo da obožavamo Boga, onda je napustio, otišao u Medina, samo sledbenik, i onda ovi neprijatelji nisu ostavili u miru, čak ni tamo. Onda su napadali. Bitka na Badr, koja su muslimani su morali da bori odmah poslije hidžra. Muslimani su bili samo 313. Neprijatelji, oni su bili 1000 vojnik koji su bili bolje spremni, sa oružjama. Među muslimanima neki su bili djece, neki su bili stari, neki su imali kao mačovi od drveta, to znači nije bio nikakva oni šta se tiče za ovo svjetske stvari, nisu spremili ništa. I očigledno prema zakon od priroda, kada su ovako bude dvije vojske, na jedne strane 313 slabi, na druge strane 1000 vojnika, to znači 3 puta više, koji imaju više oružje, i kada se ratuju, očigledno treba da oni koji su više broje, oni pobjedi. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio. I on kaže, o moj gospodar, toliko smo mogli, mi nemamo sada više snaga da spasimo sebe. I mi ne brinimo za sebe. Ako mi budemo ubijani, nema veze. Ali ja brinem za islam. Sada u svijetu samo ovo su par ljudi koji tebe obožavaju. Ako danas ti dozvoliš da oni svi budu uništeni, ko će tebe obožavati? To ja brinem u tome. I onda Allah poslao svoju pomoć. Muslimani su dobili pobjeda. I to je bila, nije samo ovo na prvom bitkom, nego poslije počeo nekoliko bitaka. I svaki put muslimani su pobjedili. Uprkos, oni nisu imali neki sredstava, uvijek su bili manje broje slabi, ali sa Božje pomoć muslimani su uvijek pobjedili. Nekad vodi bitka sa prazno stomak, gladni. Jednom 5. godina poslije hidžra i opet sela Arab, oni su napadali i imali su više od 20.000 vojnika. Hazrat Salman Farsi, on predložio da kod nas, kada treba da spasimo, mi pravimo neki kanal oko grada. I to poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu sviđao, da ne idu da se bori na otvorenom polju, nego da se pravi neki dubok kanal oko grad. 3 strane od grada su već bili čuvane, neki bi kao ovo brdo ili drveta, a ovo dio što je bila otvorena, onda muslimani su tamo kopali. Jedan dan neki sledbenik su došli kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekli su, oni su otkrili svoje stomaci i tamo oni su imali
navika kada je gladan, onda oni povezaju neki kamen na stomak. Možda neka bude potpor zbog ovog. I oni su ovako pokazali svoje stomaci i poslanik gleda da ima kamen. Oni su pokazali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto pokazao svoj stomak i tamo su vidjeli 2 kamena. Znači, on više drži je gladan, ali oni opet bori. Isto tako se kaže jedan dan, jedan sledbenik, Hazrat Džaber bin Abdullah, on gledao da je poslanik ima mnogo, on je slab, imao neki kod kuće neka koza ili tako. I rekao svoj ženi i zakolio i rekao da se primi šorba i pravi se primi ovo brašno za halijeb i otišao da vikne poslanik. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on samo rekao da par ovi stari sledbenika, Hazrat Ebu Bakr i ostali koji su blizak na poslanik, ovaj poziv samo za njih. Kada je on rekao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao cijela armija, kaže vaš brat zove vas na ručak, hajmo da idemo. I samo poslanik njega rekao, samo ti idi, reci svoj ženi da ne otvori lonac, ostavi šorba onako kako i da još ne počne da pravi halijeb od brašna dok ja ne dođe. I vidite, ovi sledbenici koliko su imali povjerenja na poslanik. Znači, sada računamo za sebe. Ako je žena se primila hrana za 2 ili 3, ali ako usput čovjek pokupi još 1-2 prijatelji, onda odmah bi ona pokazala sa očima šta si radio, zašto, ja nemam toliko rana, donio si više, hoćeš da mene usramiš, tako dalje. Ali ovo sledbenik, on nije dumao ni jedan slova, samo je došao kod kući i rekao ženi da svi ljudi dolazi. I onda ona rekla, ako je poslanik kaže, onda to on bolje zna. I poslije je poslanik došao, stavio svoje ruke, Allah blagoslovio, ona počela da servira šorba i počela da se prema halijeb. Svi su bili sit, a kaže i ovo lonac bila pun, još i brašno isto je bio kako je bio. Znači, toliko Allah stavio blagoslov. I ovi njegovi sledbenici koji su prihvatili njega, oni su bili spremni da daju svoj život za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslije, to znači to su razne faze. Počeo sa siromaštvom i onda poslije neprijatelji su napadali i poslije toga dolazi doba kada Allah podari pobjeda nad muslimanima. I onda ovi njegovi sledbenici koji nisu imali odjeće, oni su postali guverneri, oni su postali kao poglavari, oni su postali kao kraljevi i bogatstvo, cijeli svijet počeo da dolazi kod muslimana. I za kratko vrijeme muslimani su osvojili ovo poznata zemlja. I šta je to bio? To je bio zato što oni su držili Božje strane. A prije nisu imali da jedu 2 puta dnevno. Nisu imali kuće, bilo velika siromaštva. Ali kada su dobili ovo Božji blagodat kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada oni su slušali njega i onda Allah blagoslovio njih. I mi ako danas pričamo za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to ne pričamo kao bajka. Mi kada pričamo, znači mi treba da uzimamo pouka. Ako mi želimo da dobimo blagostanje, onda moramo da sledimo ovo primjer. Onda moramo da budemo iskreni.
onda moramo da držimo istiniti, onda moramo da ispunimo svoje obećanje. I tako su muslimani radili. Onda Allah ni blagoslovio. I ovi muslimani, kada su širili u svijetu, onda svugdje kada idu lokalni ljudi, oni su počeli da ni voli. I čak u jedno mjesto, to je bila Sirija, kada muslimani su dobili pobjeda i poslije su morali da napusti zbog zato što tada su znali da neprijatelji su sa silom se premaju, oni su morali da napusti grad, ljudi su počeli da plakaju i molili su Boga da Bog vas pomaže, da vratite. Znači, ljudi su ni volili. I sada mi treba da vidimo svoje stanje. Da li naš ljudi voli zbog naš postupak, zbog naš ponašanje, zbog naš govor, zbog naš pobožnost, ali ne. Ako nas ljudi ne voli, znači mi ne sledimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ako sledimo, Allah kaže, ja ću promijeniti vaš stanje. I zato kada mi ovo pričamo za život od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je tako je počeo da on bio siromah, on bio siročad, ali na kraju je postao kralj. I na kraju je cijeli svijet, poznati svijet, oni su njegovi sluge, njegovi sledbenici, oni su stigli tamo. I zato kada Allah kaže ovo zaista vam je u poslaniku lijep primjer, onda on to nama uputi. On nama kaže, ako želite uspješan život, onda samo imate jedan primjer i vi njega sledite. I ako sledimo, onda dobimo spas. Ako ne sledimo, onda ne pravimo nikakva šteta za Boga, nego sebe pravimo štetu. I zato ja bi molio svi naš braća i sestre da neka vodite račun u tome da mi treba da pokušavamo da živimo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uputio. Mi držimo taj put i uputimo svoje djece i tek tada mi možemo da dobimo taj uspješan život. Neka Allah tako nama uputi da dobimo taj spas. Dua. Amin.